저 영혼을 사랑하시는 살아계신 주님 감사합니다. Dios Padre que amas nuestras almas, te damos gracias. 저희를 놀라운 은혜와 사랑으로 구원해 주시고 또 귀한 교회 안에서 주를 섬길 수 있도록 또 귀한 기회 주신 것 감사합니다. Gracias por esa maravillosa gracia de habernos salvado y por la gracia maravillosa tuya de habernos permitido estar en comunión en tu iglesia. 특별히 교회에서 일마터 봉사하는 귀한 형제자매들 함께 모였습니다. A que no estamos aquí todos reunidos, todos los oficiales de la iglesia. 저희 마음을 하나님 말씀으로 또 정결케 새롭게 해주시고 올 한 해 하나님 앞에서 또 귀한 한 해가 될 수 있도록 도와주시고 인도해 주시기를 바랍니다. Te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sagrada palabra y que podamos trabajar en tu obra y para eso te pedimos que nos ayudes. 저희는 하나님의 일을 감당하기 너무나 부족하고 너무 연약합니다. Somos muy débiles, tenemos muchas faltas para poder hacer tu obra. 하나님의 큰 은혜와 하나님의 그 보좌 앞에서 저희가 더욱더 하나님 앞에 충성된 일꾼으로 올 한 해 살아갈 수 있도록 도와주시고 인도해 주시옵소서. Señor, ante ti, ante tu trono, te pedimos para que dignamente y correctamente podamos llevar a cabo tu obra y te pedimos tu ayuda. 특별히 역사의 마지막 때에 저희가 살아가고 있음을 압니다. Sabemos que estamos viendo en los últimos tiempos. 저를 더욱더 일깨워 주시고 하나님 앞에 깨어서 더욱더 많은 영혼들을 하나님께로 인도할 수 있도록 저에게 필요한 능력과 지혜를 공급하여 주시옵소서. Ayúdanos a siempre estar velando y tener en cuenta que estamos en esos tiempos, poder guiar más almas y poder, te pedimos que nos ayudes para eso. 오늘 또한 귀한 말씀의 시간 함께 해주셔서 하나님께서 우리에게 나타내시길 원하시는 그 말씀을 올바로 나타내 줄 수 있도록 주께서 함께 주시기를 바랍니다. Y te pedimos que estés con cada uno de nosotros y que te manifiestes en tu palabra y podamos entender tu voluntad. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive. 아멘. 우리 시작한 말씀으로 우리 사도행전 23장을 보겠습니다. Vamos a empezar con el libro de Hechos, capítulo 23. 사도행전 23장입니다. Capítulo 23 del libro de Hechos. 사도행전 23장 1절 말씀입니다. Hechos 23, versículo 1. 사도행 23장 1절 말씀은 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos Hechos 23, versículo 1. 시작. 바울이 Entonces 공회에 Pablo, mirando 주목하여 fijamente al 가로되 concilio, 여러분 dijo: 형제들아 Varones 오늘날까지 hermanos, 내가 yo con toda 범사의 buena 양심을 conciencia he 따라 vivido delante de 하나님을 Dios 섬기노라 hasta el día de 하거늘. hoy. 시작하는 말씀으로 사도행 23장 1절 말씀을 같이 읽었습니다. Leímos juntos para empezar este libro de Hechos 23, 1. 오늘 그 말씀의 주제가 이 사랑과 섬김이라는 주제입니다. El tema de hoy va a ser el amor y la servidumbre. 이 섬김이 뭘까요? ¿Qué es servidumbre? 실은 하나님을 모시는 겁니다. Es servir a Dios como Señor. 내 자신을 희생해서 하나님의 일을 돕는 겁니다. Es sacrificarse a sí mismo para trabajar en la obra del Señor. 우리 하나님의 일이라고 하지만 엄격한 의미로는 섬기는 겁니다. Por eso, el hacer la obra del Señor, eso es servir en realidad a Dios. 일과 섬기는 거는 근본적으로 다릅니다. Trabajar, servir es diferente. 이게 일은 어떤 목적을 위해서 하는 거지만 이 섬김은 마음으로 하는 겁니다. El trabajo uno lo hace con un propósito, un objetivo, pero el servir lo hace uno con corazón. 우리는 아시겠지만 사도 바울은 이 신학 역사에서 아주 위대한 사도입니다. Sabemos que en la historia el apóstol Pablo es uno de los grandes. 근데 이 사도 바울이 형제들을 모아놓고 담대하게 이렇게 이야기했습니다. Y algo que él juntó a los hermanos y les dijo esto duramente, les dijo a los 여러분 hermanos. 형제들아 오늘날까지 내가 범사 양심을 따라 하나님을 섬겨노라 하거늘. Y les dice a ellos, hermanos,
he vivido hasta el día de hoy con buena conciencia delante de Dios. 이 바울은 정말 양심을 따라서 이 모든 일에 하나님을 섬겼다고 이야기하고 있습니다. Y está diciendo el apóstol Pablo que con toda buena conciencia él ha vivido delante de Dios sirviéndole. 이 사도 바울의 모든 일과 사역에는 무엇이 들어가 있으면 이 마음이라는 게 들어가 있었던 겁니다. En toda la obra, en todo el ministerio que llevó a cabo Pablo, ¿qué es lo que él tenía? Su corazón puesto en eso. 하나님 우리의 무엇을 받을까요? ¿Qué es lo que el Señor recibe de uno? 가장 중요한 게 마음이라는 겁니다. Lo más importante es el corazón de uno. 이 마음이 들어간 섬김과 마음이 들어가지 않는 섬김은 완전 다른 겁니다. El servir con corazón puesto, el servir sin el corazón puesto es totalmente diferente. 내가 무엇인가 하더라도 마음이 들어가지 않는 것을 하나님께서는 받으실 수가 없는 거예요. Todo lo que uno haga, pero uno no pone en su corazón, Dios no lo recibe. 신앙생활 가운데 가장 위험한 것은 이 마음 없이 습관적으로 하는 겁니다. Lo más peligroso en la vida cristiana por eso es servir a Dios sin el corazón puesto. 습관적으로 하는 봉사는 나에게 전혀 유익이 안 됩니다. Porque si uno lo hace por obligación, por costumbre, eso no va a traer ninguna ganancia a uno. 습관적으로 기계적으로 봉사하다 보면 나도 모르게 점점점 하면 할수록 힘이 사라지게 돼 있습니다. Cuanto más uno haga automáticamente el trabajo del Señor, cuanto uno lo haga por obligación, desaparece el gozo y las fuerzas en uno. 사도 바울은 죽는 그 순간까지 최선을 다해서 복음을 전했고 El apóstol Pablo hasta antes de morir, él hizo todo lo máximo para predicar el evangelio. 하나님 위해서 더 많은 것을 하기 원했습니다. Y mucho más quiso vivir más para el Señor. 그 이유가 뭘까요? ¿Cuál fue la causa? 바로 그의 섬김에는 바로 마음과 사랑이 들어가 있기 때문에 그런 Porque en 겁니다. su servidumbre estaba el amor y el corazón hacia Dios. 아마 우리 모든 봉사와 섬김 속에 그 마음과 사랑이 들어가 있다고 하면 올 한해 완전히 다른 삶의 모습을 우리가 살아가게 될 겁니다. Si en este año realmente en todo lo que sirvamos al Señor ponemos el corazón y el amor hacia Dios y lo hacemos con eso, de verdad va a cambiar la vida de ustedes. 분명 교회도 달라지고 La iglesia también va a cambiar. 내 주변에 너무나 큰 일들이 벌어질 겁니다. Y grandes cosas realmente va a ocurrir en la vida de uno. 근데 중요한 건 그 마음을 유지하는 게 쉬운 게 아니에요. Pero acá lo importante es difícil es guardar ese corazón siempre. 우리 사도행전 27장 한번 보겠습니다. Veamos en Hechos capítulo 7. (27장 23절) Perdón, capítulo 27, 사도행전 27장 23절입니다. 27, 23. 제가 한번 읽어드릴게요. Yo se los leo. 나의 속한 바 곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. 어떤 장면이냐면 이 사도 바울 로마로 가다가 큰 풍랑을 만난 장면입니다. Este es el panorama de esto. Cuando él estaba yendo para Jope, se encontró con una gran tempestad. 주님의 뜻을 행하려고 하는 과정 속에서 엄청난 위기를 맞게 된 거예요. Para ir a hacer la voluntad del Señor, en el camino mismo se encontró de verdad con un gran peligro. 그 가운데서도 바울이 어떻게 고백을 했을까요? Ante ese peligro, ¿cuál fue la confesión de Pablo? 나의 섬기는 하나님이 Está diciendo, a quien sirvo, el Dios a quien sirvo. 나의 섬기는 하나님의 사자가 Dice, el ángel de Dios de quien yo soy, a quien sirvo. 하나님의 뜻을 행하는 과정 속에서 힘들고 어려운 일이 있었지만 그 가운데서도 하나님을 섬기는 마음을 이 바울이 놓지 않은 겁니다. A pesar que en el proceso de hacer la voluntad del Señor vino esta gran tempestad, este gran peligro y tribulación, él sin embargo no dejó de servir, de tener el corazón de servir al Señor. 그 생명의 위협이 있는 그 상황 속에서 어떻게 바울이 끝까지 주님을 섬길 수가 있었을까요? ¿Cómo fue que a pesar que estaba en ese proceso, en ese tiempo de peligro, cómo fue posible guardar ese corazón de servir al Señor hasta el final? 이 하나님에 대한 사랑이에요. Porque tenía el amor hacia el 그 Señor. 절대적인 하나님 사랑 앞에서 그 섬김의 일을 포기하지 않았던 겁니다. Teniendo ese amor absoluto del Señor, él por eso no dejó de servir al Señor. 이 자녀를 포기하는 게 쉽지가 않죠. Uno nunca deja el amor hacia los hijos. 자녀는 사고 쳐도 아들, 자녀, Aunque cometa errores, cometa faltas, sigue siendo el hijo. 자기 아내와 남편은 버려도 자녀는 못 버립니다. Algunos pueden dejar a su pareja, pero a los hijos no. 남편이 사고 치면 원수, Si la pareja, digamos el marido, comete una falta, es el enemigo de uno. 아내가 사고 치면 애물단지. Cuando la esposa comete una falta hacia el marido, es como lo toma como si fuera algo que no vale nada. 근데 자식이 사고 치면 그래도 자식이에요. Pero cuando los hijos cometen faltas, siguen siendo hijos y así lo tiene uno en el corazón. 왜냐하면 자식에 대한 그 사랑이 자식에 대한 그 마음을 놓지 못하게 하는 겁니다. Porque el amor hacia los hijos hace que uno nunca deje a sus hijos. 우리가 정말 주님을 정말 사랑한다고 하면
그 신앙생활을 끝까지 완주할 수 있을 Y 거예요. cuando uno tiene ese amor y lo mantiene ese amor hacia el Señor, va a poder correr este camino de la fe hasta el final. 주님을 정말 사랑하면 봉사 가운데 겪는 어떤 어려움과 고통 가운데서도 정말 인내하는 마음으로 감사함을 할 수 있을 겁니다. Y cuando uno tiene ese amor hacia el Señor, no importa qué aflicción, dificultad venga en el camino de servir al Señor, uno de verdad con paciencia va a esperar esa venida del Señor. 그래서 이 섬김에서 가장 중요한 게 마음이라는 겁니다. Por eso, para servir al Señor, lo importante es el corazón de uno. 우리 골로새 3장을 잠깐 볼게요. Veamos en Colosenses 3. 우리 3장 23절 3:23. 우리 3장 23절 말씀을 제가 한번 읽어드리겠습니다. Colosenses 3:23, yo se los leo. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 주께 하고 사람에게 하지 말라. Dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. 24절 Versículo 24. 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 시작. 이는 Sabiendo que 유업의 del 상을 Señor 주께 받을 recibiréis la 줄이니 너희는 recompensa de la herencia, 주 porque a 그리스도를 Cristo el 섬기느니라. Señor servís. 이 3절에 보면 무슨 일을 하든지 마음을 다하라고 이야기하고 있습니다. Aquí dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. 마음을 다해야 이 4절에 나와 있는 그것이 바로 그리스도를 섬기는 게 되는 거예요. El hacerlo de corazón de esa manera, uno puede entonces servir a 마음을 Cristo, 다- como menciona en el versículo 24. 마음을 다하지 않는다. Pero si uno no pone todo su corazón 마음을 조금만 한다. y solo pone poquito corazón, 그 사람은 주님을 섬길 수 없는 겁니다. esa persona no puede servir al Señor correctamente. 마음을 다하는 거 뭔지 아시죠? ¿Saben lo que es poner todo el corazón de uno? 내 양심과도 정말 최선을 다하는 게 마음을 다하는 거예요. Hacer lo máximo, poniendo toda la buena conciencia de uno, hacerlo para el Señor. 이 정도만 해야지. Algunos dicen, hasta aquí 그 lo voy a 마음을 다하는 게 hacer. 아니에요. Eso no es poner todo el corazón de uno. 마음을 정말 다해야 그리스도 섬기는 게 되는 겁니다. Debe uno poner el corazón completo para poder decir, estoy sirviendo al Señor. 적당히 Algunos dicen, hasta 네. este nivel, 이 정도. hasta acá. 그건 주를 섬기는 게 아니라는 Eso 거예요. no es servir al Señor. 주를 섬길 때 정말 중요한 것은 마음을 다하는 겁니다. Cuando uno sirve al Señor, ¿qué es lo importante? Poner todo el corazón de uno. 한번 각자에게 한번 물어볼게요. Pregúntense a cada uno. 제 자신에게도 물어보려고 합니다. Yo también me voy a hacer la misma pregunta a mí. 진짜 마음을 다하세요? ¿De verdad estoy poniendo todo mi corazón? 대답 안 하셔도 되겠습니다. Nadie responde, no importa. 그래서 신앙생활 가운데 그래서 섬길 때 가장 중요한 게 마음을 다하는 거예요. En la vida cristiana, por eso, para poder servir, hay que poner todo el corazón. 근데 이 마음을 다한다란 말은 실은 말만 가지고 되는 게 아니에요. El poner todo el corazón no solamente es por palabra, debe ser eso. 정말 주님을 마음을 다해 섬기는 게 뭘까요? ¿Qué será servir de todo corazón al Señor? 교회 가운데 가장 안타까운 것은 이 말과 삶이 일치하지 않는 겁니다. Algo lamentable en la iglesia es que el habla de la persona y sus hechos no coinciden. 저도 앞에 말을 많이 하는데 Yo también soy de hablar mucho porque me toca hablar. 그래서 하나님 앞에 가면 심판을 많이 받을 것 Y 같아요. yo siento que porque hablo de más, que a veces siento que más juicio recibiré delante de Dios. 저 이전에 신앙생활 할 때 기억나는 형제들 몇 명 있었습니다. Recuerdo en mi vida cristiana ciertos hermanos 야, 말은 사도 바울이에요. y dice, ay, usted en la palabra de las personas parecían ser apóstol Pablo. 간증을 들으면 얼마나 마음이 격동이 되는지 너무 막 간증이 좋더라고요. Porque hablaban tan bien, de verdad, conmovía el corazón de los oyentes en ese lugar. 그래서 진짜 성경 읽는 것보다 그분의 간증이 더 은혜가 될 때가 있을 Y hasta 정도였습니다. a veces yo sentía que me llegaba más gracia los testimonios de esos hermanos que la misma palabra de Dios. 근데 시간이 지나게 되면 이상하게 실망할 때가 있는 거예요. Pero pasó el tiempo y empecé a tener decepción. 왜냐하면 그 사람의 말이 너무나 삶과 안 맞았기 때문에 그러는 Porque 겁니다. pude ver que la vida de esa persona no coincidía con lo que hablaba. 그게 정말 마음을 다하는 삶이었을까? Y me cuestioné, ¿será una vida que está poniendo todo el 하나님 corazón? 나라는 말에 있는 게 아니라 능력이 있는 거예요. El reino de Dios no es de palabras, ¿Qué? sino es de poder. 이 마음이 들어가고 마음으로 섬긴다는 게 뭘까요? ¿Qué será poner el corazón y hacerlo de todo 바로 corazón? 나의 삶과 희생이라는 게 들어가는 겁니다. Se requiere sacrificar mi vida, todas mis cosas. 그래서 마음으로 섬기고 사랑으로 섬기는 게 무엇인지 좀 말씀을 통해서 같이 좀 배워보려고 합니다. Hoy vamos a estudiar conforme a la palabra, que es servir de todo corazón, servir con amor. 우리 에베소 6장입니다. Veamos en Efesios 6. 에베소 6장 Efesios 6, 6절 6, 6.
6장 6절입니다. 6:6. 6장 6절로 7절 두 구절을 한번 읽어볼게요. Del 6 al 7 vamos a leerlo juntos. 시작. 눈 No 가림만 sirviendo al 하여 ojo como 사람을 los que 기쁘게 quieren 하는 agradar a 것처럼 los 하지 hombres, 말고 그리스도의 sino como siervos 종들처럼 de Cristo de 마음으로 하나님의 corazón, 뜻을 행하여 haciendo la voluntad 간마음으로 de Dios, 섬기기를 sirviendo de buena 주택하고 voluntad como al 사람에게 하지 Señor y no a 말라. los hombres. 6절과 7절에는 반복적으로 어떤 게 등장하면 마음이라는 게 등장합니다. En el versículo 6 y 7 algo que se menciona en común habla del corazón, de buena voluntad. 특히 7절에 보면 단마음이라 나와 있습니다. Versículo 7 habla de buena voluntad. 이 단마음이 뭘까요? ¿Qué será buena voluntad? 그 헬라에 보면 이게 선이 열정, 적극 이렇게 표현되어 있습니다. En el origen hebreo y griego, en griego se menciona que esta palabra de buena voluntad se refiere a tener bondad, amabilidad y pasión. 이 단마음으로 섬긴다는 것은 정말 적극적으로 열정을 가지고 섬기는 거예요. Buena voluntad que se refiere que con pasión de verdad, activamente debe uno servir al Señor. 이 첫 번째 섬김에 있어서 몇 가지 중요한 태도가 있습니다. Hay unas actitudes, posturas importantes antes de servir. 첫 번째가 단마음이에요. Primero es tener buena voluntad. 단마음이라는 것은 정말 열정적인 마음으로 Tener buena voluntad es ser ferviente, 하나님 앞에 무엇을 더 드리고 싶은 그 충성된 마음으로 ser fiel en querer dar más de lo que uno tiene. 그래야 하나님을 바르게 섬기는 겁니다. De esa manera puede servir correctamente al Señor. 제가 어제 말씀을 듣다가 한 말씀 마음이 너무 많이 남았어요. Ayer oyendo la predicación, algo de verdad me quedó en mi corazón. 그리고 디모데전 3장을 잠깐 볼게요. Vamos a ver eso en 1 Timoteo 3. 디모데전 3장 1절 1 Timoteo 3, 1. 삼장 1절 제가 읽어보겠습니다. Yo les leo capítulo 3, versículo 1. 밑보다 이 말이여 사람이 감독의 직분을 얻으려면 선한 일을 사모한다 함이로다. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 하나님 앞에 맡겨진 모든 일은 정말 선한 일입니다. Todo lo que el Señor nos encomienda, eso es algo bueno. 청소하는 것도 선한 일이고 Limpieza es algo bueno. 그리고 주방에서 음식하는 것도 너무 선한 일이에요. La cocina, digamos, el cocinar es también buena obra. 그리고 헌금하는 것도 선한 일이고 Ofrendar es buena obra. 뭐 건물 거치는 것도 선한 일이고 Participar en la construcción también es buena obra. 주 안에서 행하는 모든 일은 다 선한 겁니다. Todo lo que uno hace en el Señor es buena obra. 근데 하나님의 일을 내가 정말 좋아서 하냐? Pero realmente lo estoy haciendo de buen corazón. 정말 사모해서 하느냐? Lo hago con todo el anhelo. 이건 다른 이야기예요. Es algo diferente. 이 세상에서 정말 어떤 일을 좋아서 하는 사람들이 있습니다. Hay gente que de verdad hace algo en este mundo porque ama eso. 의무감으로 하는 사람과 정말 좋아서 하는 사람의 일 결과가 완전 다르는 거예요. El resultado de una persona que hace ese trabajo por obligación y de buena voluntad es diferente. 제가 그 고등학교 때 한 친구가 있었습니다. Tenía un amigo yo en la preparatoria 너무 화가 나는 거예요. y de verdad me enojaba. 왜 화가 나느냐? ¿Saben por qué? 엄청 많이 놀아요. Jugaba, o sea, se la pasaba jugando y no estudiaba. 근데 성적이 잘 나와요. Pero sin embargo sacaba mejores notas, 나보다 más que yo. 화가 나는 거예요. Eso me daba enojo, 난 맨날 공부하려고 하는데 porque yo no estaba estudiando, 점수가 안 나와. pero sacaba menos notas que él. 맨날 농구하고 놀아요. Andaba siempre jugando básquet, nunca estudiaba. 성적이 잘 나오는 거예요. Y salía bueno, sacaba buenas notas. 너무 화가 나는 거예요. Y eso de verdad me traía coraje. 내가 걔한테 물어봤어요. Y le pregunté, 야, 너 맨날 노는데 ¿por qué si nunca estudias? 자존심은 상하지만 Aunque obviamente me tocó mi 또 orgullo. 나보다 점수가 좋니? Le dije, ¿por qué sacas mejor nota que yo? 그 아이가 저한테 딱 한마디 해줬어요. Una cosa me dijo él, 나는 yo, 공부하는 게 para mí el estudiar 재밌어. es divertido. 더 화가 나더라고요. Más coraje me dio cuando me dijo eso. 나는 억지로 하는데 재밌어서 한다는 거예요. Yo lo hacía por obligación, pero Aunque él sea- lo había hecho de verdad, de buena voluntad, por eso sacaba mejores notas. 그걸 보고 제가 진짜 큰 교훈이 됐잖아요. Y eso de verdad me trajo una buena enseñanza para mi vida. 나도 제발 좋아서 좀 하고 싶다. También quiero estudiar con buena voluntad. 근데 뭘 느꼈냐면 ¿Y qué fue lo que yo sentí ahí? 나는 오랜 시간 공부하는데 Yo más tiempo invierto en estudiar, 저 좋아서 하는 사람 따라갈 수가 없구나. pero yo no puedo ganarle a alguien que hace de buena voluntad a mí, que yo no lo hago con buena voluntad, pero invierto más tiempo en eso. 근데 정말 좋아서 해야 그 하나님 앞에서 또 귀한 결과를 낳는 겁니다. De verdad debe hacer uno con buena voluntad para sacar buenos resultados. 제가 어젯밤에 저한테 물어봤어요. Yo ayer anoche por eso me pregunté a mí mismo. 저도 봉사하잖아요. Yo también estoy sirviendo o no al Señor. 내가 진짜 좋아서 하나 의무감에서 ¿Estoy 하나 haciendo por obligación o lo estoy haciendo
물론 buena voluntad. 사명으로 하는 것도 귀한 거예요. Obviamente vale también, es importante hacerlo porque de verdad es una misión que el Señor encomendó. 근데 정말 내가 사모에 산다고 하면 하나님께서 얼마만큼 기뻐하실까? Pero si yo realmente lo hago con un gran anhelo, cuánto gozo de recibir el Señor. 네, 제가 영상 하나 보여드릴게요. Les voy a mostrar un video. 이 세상에서도 정말 자기를 좋아서 하는 사람이 많습니다. Hay gente que de verdad hace su trabajo de buena voluntad porque ama ese trabajo. 제 영상을 보면 어떤 생각이 들었냐면 Cuando yo miré este video, ¿qué es lo que pensé? 진짜 좋아서 해야 될 사람이 그리스도인데 El cristiano salvo es el que debe hacerlo de buena voluntad para el 우리가 너무 Señor. 지나친 의무감과 Pero muchas veces lo hacemos por obligación, 책임감만 있는 것이 아닐까 por responsabilidad. 라는 자기 반성이 좀 됐어요. Y de verdad eso me hizo pensar mucho. 이게 좀 한국어인데 중간중간에 끊어서 좀 통역을 해서 끊어서 보여드리겠습니다. Está en coreano, por eso vamos a cortar el video en cada rato, hacer pausa para traducir. 조금 길어요? Está un poquito largo, ¿sí? El video. 제가 여행 다니면서 본 사람들이 구호 요원들이었어요. 지금 보니까. 그 사람들은 정말 죽어가는 아이들한테 링걸 맞춰주고 그다음에 식량 나눠주고 피난처 세워주고 너무 멋있게 보였어요. 진짜. De verdad, yo de verdad cuando de niño veía siempre iba de viaje, lo que más veías era la gente rescatista que daba alimentos, sanaba a las personas y de verdad eso para mí fue algo que de verdad me conmovió mi corazón y para mí eran grandes personas. 와, 저렇게 살면 정말 너무 멋지겠다. 내 시간, 내 에너지, 내 땀, 내 기도, 잠 못 자는 불면의 시간 이런 거를 정말 100% 투자해서 이 정도의 가치 있는 일이 세상에 없다고 생각해요. Y yo pienso que invirtiendo mi tiempo, mi energía, mi sudor, mi oración, si yo invierto todo eso, de verdad no hay nada que valga más en hacer este trabajo. 그리고 저는 너무나 운이 좋게도 현장에서 직접 도와주는 사람이고 그 정말 어려운 사람들 진짜 우리가 나눠주는 식량이 유일한 밥줄인 거예요. 그런 아이들한테 식량을 갖다 줄 수 있다는 건 정말 무한한 행운이자 영광이에요. Y me considero muy afortunada y gloriosa de ser partícipe de esta obra, de poder ir directamente a esos lugares a repartir las comidas, a ayudar y apoyar a esas personas necesitadas en ese lugar. 이런 게 동력인 거예요. 이렇게 9년이 돼도 뜨거운 마음을 가지고 할 수 있는 거죠. 우리가 가면 살고 안 가면 정말 너무너무 괴로운 일이 일어나는데 우리는 한 곳밖에는 택할 수가 없잖아요. 정말 우리가 힘이 세서 사람들을 다 도왔으면 좋겠지만 선택을 해야 된다는 거 그때 정말 너무너무 가슴 아파요. Obviamente hay varios lugares que necesitan esos lugares, pero el poder, aunque sea ir a uno de esos lugares realmente, y llevarles comidas y eso de verdad es un gran privilegio. Esa libertad. 이 한국에 있는 오지 탐험가 여자에 대한 이야기입니다. Es la historia de una mujer que ella dedicó su vida para digamos, ayudar al prójimo. 제가 근데 이 영상을 몇 번 봤어요. 100 veces vi este video yo. 야, 이 일이 내 가슴을 뛰게 해요. Y ay, 이 일이 내 가슴을 뛰게 합니다. ella 예. dijo que 이 하나님의 일이 우리 마음을 뛰게 하면 얼마나 영광이겠습니까? este trabajo me hace latir el corazón. 우리는 너무나 많은 시간 그 단마음 없이 의무감을 할 때 너무 많은 거예요. Lamentablemente muchas veces lo hacemos por obligación y no de corazón. 실은 우리가 가장 단마음으로 해야 될 게 바로 하나님 일이라고 생각이 Y creo que 듭니다. lo que más debemos hacer de corazón es la obra del Señor. 근데 실은 우리가 그런 마음이 없이 봉사하고 있다고 하면 우리 자신을 돌아봐야 되지 않을까 좀 생각이 Y 들어요. considero que si no lo hacemos así, es tiempo de mirarse a uno mismo. ¿Sí? 우리 민수기 6장을 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver en números. 민수기 6장 21절 Número 6. 우리 민수기 6장 21절 6:21 de números. 한번 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leerlo juntos. 시작. 이는 Esta es la ley del 곧 Nazareo 서원한 que 나시린이 sirve 자기 몸을 구별한 de su 일로 인하여 여호와께 예물을 que se ofrenda a Jehová 드림과 por su 행할 Nazarerato, 법이며 además de lo 이에도 que sus 힘이 미친 recursos 대로 le 하려니와 permitieren según el voto 그 que 서원한 대로 Siria se hará 자기 conforme a la 몸을 ley 구별하는 de 법을 su 따라 할 Nazarerato. 것입니다. 이 민수기 6장은 그 나시린의 규례에 대한 이야기입니다. El libro de número 6 habla de las reglas del Nazareo. 이 나시린이
하지 말아야 될 규례들이 있었습니다. Habían ciertas cosas, reglas que debía cumplir, que no debía hacer el nazareo. 포도주를 먹으면 안 되고 No debía beber vino, 머리에 삭도를 대면 안 되고 no debía hacer pasar navaja por su cabeza, 시체를 만지면 안 되고 no debía tocar cadáveres. 이건 라신으로서 당연히 해야 될 것들이었습니다. Eran reglas que tenía que cumplir el nazareo. 근데 그 마지막에 무엇을 이야기하냐면 Pero ¿qué dice al final? 21절에 보면 이 외에도 힘이 미치는 대로 하려니와 Dice, al final dice que también, además de lo que sus recursos le permitieren, dice. 우리는 영적으로 나신이 구별된 사람입니다. Nosotros espiritualmente somos nazareos porque somos separados, distinguidos del mundo. 무엇인가 내가 할 것만 하는 것은 올바른 태도가 아니에요. No es una actitud correcta el hacer solamente lo que uno quiere hacer. 성경에 정한 나신의 규례가 있지만 Hay reglas establecidas para el nazareo aquí en la Biblia, 정말 구별된 사람은 이 외에도 힘이 미친 대로 더하는 게 신 올바른 그리스도의 삶의 태도라는 겁니다. pero una persona salva, distinguida, no solamente cumple estas reglas, sino que dice, hace más de lo que de verdad le permitieren sus recursos. 그게 단마음이에요. Eso es tener buena voluntad. 우리는 자원하는 마음으로 Es un corazón voluntario, 열정적인 마음으로 con gran pasión. 그게 바로 단마음 주님께 원하신 마음입니다. Ese es el corazón que de buena voluntad la que Dios quiere de nosotros. 그리고 우리 정말 꼭 필요한 게 Y 있습니다. también algo que es importante y necesario, 우리 요한복음 4장을 잠깐 볼게요. veamos en San Juan 4. 요한복음 4장 San Juan 4, 34절 4:34. 우리 요한복음 4장 34절은 굉장히 중요한 구절이기 때문에 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. San Juan 4:34. 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leerlo juntos. 시작. 예수께서 Entonces los 이르시되 나의 discípulos 양식은 decían 나를 unos a 보내신 otros, 이의 le habrá traído 뜻을 alguien. 행하며 그의 일을 온전히 이루는 Perdón. 이것이니라. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 아시겠지만 그 요한복음 4장 얘기는 예수님과 사마리아 여인의 그 대화에 대한 이야기입니다. Si ven en este capítulo 4 es la conversación que tuvo Jesucristo con la mujer samaritana. 이 사마리아 여인과 이야기하다가 밥 먹을 때가 지나갔어요. Hablando con esta mujer samaritana, justo se pasó la hora de la comida. 그래서 이 사람을 보내서 먹을 것을 예수님 위해서 준비하려고 했던 겁니다. Y iba a enviar a las personas para que preparen comida para Jesucristo. 그 제자들이 음식을 갖고 와서 랍비와 잡수서라고 했습니다. Los discípulos le trajeron la comida y le dijo, Rabí, come. 예수님께 무엇이라고 하냐면 난 너희가 알지 못하는 양식이 있다고 이야기한 Y 거예요. Jesucristo le dijo a los discípulos, yo tengo una comida que ustedes no conocen. 그 양식이 뭘까? ¿Qué es la comida? 34절에 보면 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그의 일을 온전히 이루는 이것이니라. Versículo 34 dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 여쭤볼게요. Les hago una pregunta. 오늘 아침밥 드셨어요? ¿Comieron ustedes el desayuno hoy? 드신 분은 힘이 있어 보이고 La persona que desayunó tiene fuerza, se le nota. 안 드신 분은 얼굴 표가 납니다. Al que no comió se le nota que anda medio débil. 이 음식이 우리를 힘을 주잖아요. Porque la fuerza nos da energía. 근데 중요한 성경에 무엇을 Pero la 이야기하냐면 comida. 하나님 뜻 행하면 양식이 된다고 이야기하는 거예요. Y aquí está diciendo, el que hace la voluntad del Señor, eso va a ser la comida de uno. 그 말 뜻은 봉사를 하면 할수록 힘이 난다는 겁니다. ¿Qué significa? Que cuanto más uno sirva al Señor, más fuerza tiende a tener. 자, 여쭤볼게요. Les voy a hacer otra pregunta. 봉사를 하면 할수록 힘이 나세요? Cuando ustedes sirven y trabajan en la iglesia, Todos. ¿tienen más fuerza? 더 하고 싶어요? ¿Que quieren hacer más todavía? 아니, 봉사를 하면 할수록 언제 끝나나 또 시키나 그렇게 생각하십니까? ¿O hay otros que piensan, a ver cuándo termina esto, a ver si otra vez me van a pedir que lo haga? 이게 좀 다르잖아요. Es diferente. 성경은 하나님 뜻을 이루는 게 양식이라고 이야기하고 Aquí está 있는데 diciendo, el hacer la voluntad de Dios, esa es mi comida. 근데 중요한 건 일을 하면 할수록 힘이 빠지는 거예요. Pero lamentablemente, más uno trabaja, que siente uno más que se debilita a veces. 이유가 뭘까요? ¿Cuál será la causa? 실은 하나님께 주어진 봉사는 양식입니다. El servicio que uno se le da, digamos, dentro de la iglesia para el Señor, eso es la comida de 실은 uno. 봉사는 건 밥 먹는 거예요. El uno servir en la iglesia, eso es comer. 그러니까 봉사하면 더 즐겁고 Por eso cuando uno come y cuando uno sirve, ¿qué pasa? Más gozo tiene. 더 큰 신앙의 힘을 얻어야 되는 거예요. Más debe obtener fuerza en lo espiritual. 물론 신체적으로는 피곤할 수 있겠죠. Físicamente, obviamente, quizás uno se siente cansado. 제가 말씀드린 건 영혼의 양식을 말하는 거예요. Pero hablo del alimento espiritual. 근데 봉사를 하는데 몸은 피곤해도 중요한 것은 영혼의 양식은 돼야 되는데 Pero cuando uno sirve al Señor, quizás en el cuerpo siente cansancio, pero en el espíritu tiene que tomar más fuerzas. 어떨 때는 몸도 지치지만 이 마음도 지칠 때가 있는 Pero 거예요. hay veces que no solamente uno está cansado físicamente, pero también lo espiritual. 이건 뭘까요? ¿Cuál será la causa? 양식이 안 된 겁니다. Porque el haber servido 네, no le 봉사했는데- llegó como comida. 봉사했는데 영혼의 양식이 안 된 거예요.
Sirvió en la iglesia, pero eso no le trajo alimento espiritual. 이유가 뭘까요? ¿Por qué habrá sido eso? 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. Les vuelvo a leer este versículo. 34절. Versículo 34. 나의 양식은 나를 보내신 이의 뜻을 행하며 그 일을 온전히 이루는 이것이니라. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. 중요한 것은 하나님의 뜻을 행하며예요. Aquí dice, hacer la voluntad del que me envió. 중요한 것은 행해도 하나님 뜻이 무엇인지 정확하게 알고 행하는 것과 모르고 행하는 것은 완전히 다른 얘기입니다. Pero totalmente diferente es una persona, son dos personas que hacen la obra del Señor, pero que uno que lo haga sabiendo la voluntad del Señor y de hacerlo sin saber la voluntad del Señor. 우리가 봉사로 교회 왔습니다. Uno viene a la iglesia a servir. 제일 먼저 뭐 해야 될까요? ¿Qué es lo primero que debe hacer? 먼저 기도해야 돼요. Hay que orar antes de trabajar. 왜 기도해야 될까요? ¿Por qué uno ora? 이 봉사 하나님 앞에 어떤 뜻이 있는지, Orar preguntando, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este servicio? 어떤 가치가 있는지, ¿Cuál es el valor que tiene? 내가 이 자리에 왜 와 있는지, ¿Por qué yo estoy aquí? 그 뜻을 명확하게 알고 하는 행함과 모르고 행하는 행함은 완전히 다른 Porque 이야기입니다. totalmente es diferente la persona que lo hace sabiendo cuál es la voluntad del Señor a hacerlo sin sabiendo. 하나님 뜻을 정말 알고 행하게 되면 그것이 몸은 힘들어도 영의 양식이 돼요. Cuando uno sabe cuál es la voluntad del Señor y lo hace, de verdad va a traer comida, alimento espiritual. Y la 네. persona que no le va a traer eso. 근데 하나님 뜻에 묵상 없이 생각 없이 몸만을 움직이게 되면 몸과 영혼이 다 지칩니다. Pero una persona que no medita en la voluntad del Señor, no piensa, no ora, obviamente cuanto más haga, más siente cansancio espiritual también. 그래서 연말 되면 다 봉사 안 하겠다 이야기하는 거예요. Por eso llega eso de que cuando llega fin de año todos vienen y le dicen al pastor, pastor, el año que viene yo no quiero servir. 이유가 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es la causa? 양식이 안 된 겁니다. Porque el haber servido entre la iglesia no le llegó como alimento. 신앙적인 도움이 전혀 안 된 거예요. Para nada fue beneficio para su fe. 그런 사람 끝까지 주님을 섬길 수가 없는 겁니다. Esa persona no puede ir hasta el final de esta carrera. 그래서 봉사하기 전에 정말 중요한 것은 이게 왜 필요한지, Por eso, antes de uno servir, debe pensar, ¿por qué es necesario hacer esto? 내가 왜 왔는지, ¿Por qué yo estoy aquí? 내가 지금 여기 왜 앉아 있는지, ¿Por qué estoy aquí sentado? 이거 늘 생각하면서 주님의 뜻을 헤아려야 그 봉사와 섬김이 내 양식이 되는 거예요. Tiene que siempre pensar en eso, saber la voluntad del Señor, para que cuando uno sirva, eso le sea su alimento espiritual. 어떤 분은 교회 오자마자 봉사하는 곳에 달려가는 분이 있습니다. Hay gente que cuando llega a la iglesia, lo primero que hace es correr para ir a trabajar. 개인적으로 보면 가끔 염려가 될 때가 있어요. Y a veces cuando yo veo a esas personas, me preocupa. 먼저 와서 차분히 기도하고 했으면 좋겠는데 Porque me gustaría que primero se tranquilice, tome el tiempo de orar 저 primero. 봉사가 정말 양식이 될까? Y a veces yo cuestiono, ¿le será eso de alimento espiritual a esa persona? 가끔 염려가 될 때가 있습니다. Hay veces que me preocupa cuando veo eso. 신앙에서 가장 중요한 건 단마음이에요. En la vida cristiana lo más importante es hacer con buena 이 voluntad. 단마음이 하나님 앞에 정말 바른 삶의 태도를 만들어주는 겁니다. Y tener buena voluntad hace que uno tenga de verdad una actitud correcta antes de 그럼 정말 servir. 즐거움으로 Y que lo haga con gozo. 몸은 피곤해도 내 양식이 돼요. Aunque uno sienta cansancio físico, le llega como alimento espiritual. 또 섬김에 있어서 올바른 태도가 뭘까요? ¿Y cuál es otra postura importante para uno servir? 누가복음 8장입니다. Veamos en San Lucas 8. 누가복음 8장 3절. San Lucas 8:3. 누가복음 8장 3절입니다. San Lucas 8:3. 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 시작. 또 헤롯의 하나 청지기 목사의 구사야의 추사 요한 나와 헤로데스 또 y 수산 Susana y 나와 otras 다른 여러 mujeres 여자가 함께하여 que le servían 자기들의 de sus 소유로 bienes. 저희를 섬기느라. 이게 섬김, 정말 온전한 섬김의 중요한 것은 자기 희생이 반드시 들어가는 겁니다. Aquí habla de servir. Cuando uno sirve completamente en absoluto, se requiere poner el sacrificio de uno. 그 예수님을 섬겼던 여인들의 모습이 나와 Aquí 있는데 aparece las mujeres que han servido al Señor, cómo lo hicieron. 특징이 바로 무엇이냐면 자기들의 소유를 섬긴 거예요. Una característica de ellas es que le servían de sus bienes. 이 하나의 봉사를 맡았다는 것은 희생에 대한 각오로 시작을 하게 되는 겁니다. Cuando a uno se le da un cargo, un ministerio, debe uno trabajar, de verdad, determinando el corazón de que uno va a sacrificar para hacer eso. 실은 희생에 대한 각오가 안 돼 있는 사람은 절대 봉사는 안 돼요. Una persona que no está determinada para sacrificarse, esa persona no debe trabajar para el Señor. 그런 마음으로 봉사하게 되면 잘못된 동기로 봉사할 수 있는 겁니다. Porque si uno no tiene esa determinación firme de sacrificarse a uno mismo para servir al Señor, esa persona lo va a hacer con un mal motivo de servir al Señor. 희생에 대한 각오 없이 봉사 시작하게 되면 많은 사람과 부딪힙니다.
Si uno de verdad no empieza a servir al Señor teniendo esa determinación de sacrificarse para el Señor, siempre va a chocar contra otros cuando sirve al Señor. 그 이유가 바로 무엇이냐면 동기가 잘못되었기 때문에 그런 ¿Saben 거예요. por qué? Porque el motivo con la cual lo hizo fue erróneo. 무엇인가 자기를 높이고 Porque lo hace para exaltarse a sí mismo, 인정받고 para ser aceptado por otros. 그게 중요한 것이 아니라 정말 내가 희생에 대한 각오가 있어야 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있는 기본적인 자질을 갖추는 거예요. Y eso no es lo importante. La postura acá importante que debe tener uno para servir al Señor es esa determinación firme de querer sacrificarse para servir. 우리 학개서 1장을 잠깐 보겠습니다. Veamos en el libro de Ageo, 학개서 1장 Ageo 1. 학개, 스가랴, 말라기 구약 그 끝에 세 번째 책입니다. 학개서 1장. El último libro es Malaquías. Empiecen de atrás, sino Malaquías, Zacarías y después viene Ageo. 학개도 많이 찾아주세요. 선지자입니다. 이거 중요한 Ageo 책인데. es un profeta. Traten de buscarle mucho porque a veces uno se olvida que tenemos a este profeta en la Biblia. 요한복음, 마태복음뿐만 아니라 학개서도 좀 찾아주세요. No solamente buscar Mateo, Juan, Marcos, sino también busquemos varias veces también Ageo. 학개서 1장 9절을 먼저 보겠습니다. Ageo capítulo 1 versículo 9, vamos a ver primero. 1장 9절 우리 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos capítulo 1 versículo 9. 시작. 너희가 Buscáis mucho 많은 y 것을 halláis 받았으나 poco. 도리어 적었고 Encerráis en 너희가 casa y 그것을 solo 집으로 disiparéis en 가져갔으나 un 내가 soplo. 불어 버렸느니라. ¿Por qué? Dice 나 Jehová de 만군의 los 여호와가 말하노라. ejércitos. 이것이 Por 무슨 cuanto mi 용어뇨? 내 집은 casa 흥모였을 때 está 너희는 desierta y 각각 cada uno de 자기 집에 vosotros corre a su 빨랐음이니라. propia casa. 이 학개에서 지금 성전 재건에 대한 이야기입니다. El libro de Ageo habla de la reconstrucción del templo. 성전을 재건하려고 하는데 어떤 사람이 있었냐면 그걸 적극적으로 반대했던 사람이 있었던 거예요. Para la reconstrucción del templo hubo gente que participó activamente, otro grupo que estaba en oposición. 그 이유가 뭘까요? ¿Cuál fue la causa? 1장 9절에 보면 자기 집에 빨랐음이니라. ¿Por qué estaban opuestos a la reconstrucción? Dice que cada uno corrían a su propia casa. 하나님의 큰 일에 있어서 방해한 이유가 바로 이기적인 생각 때문에 그런 겁니다. ¿Cuál fue lo que impidió a que ellos hicieran la obra del Señor? Por su egoísmo fue eso. 내가 손해봐야 되고 Porque dice, no, yo no quiero tener pérdida, 내가 무엇인가 희생해야 되니까 no quiero yo sacrificarme. 하나님의 일이 이루어져야 되는 그걸 반대하는 거예요. Y por eso, ¿qué hace? El no querer hacer eso hace que uno impida hacer la obra del Señor. 죄송합니다. 이런 사람은 절대 봉사는 안 됩니다. Disculpen por lo que digo, esa persona nunca se le debe dar un cargo a una persona que tiene ese corazón. 실은 지금은 그만두는 게 나아요. Y si lo tienen, es mejor dejar ahora ese oficio antes de seguir haciéndolo. 본인을 위해서 교회를 위해서 그게 유익한 거예요. Porque eso va a ser para beneficio para la iglesia que lo deje si tiene ese corazón. 이 봉사하는 사람은 자기 중심이 아니라 교회 중심이 돼야 되고 La persona que sirve no debe estar centrado en uno, debe estar centrado en la iglesia. 주님의 일을 위해서 자기 희생에 대한 기본적인 결심이 선 사람이 할 수 있는 거예요. Una persona que tiene ese fundamento de sacrificarse a uno mismo para hacer la obra del Señor, esa es la persona que puede empezar a hacer la obra del Señor. 어떤 사람 주님의 일이 진행되고 있는데 Hay gente que se está haciendo la obra del Señor, 무엇인가 자기가 힘들고 희생할 것 때문에 그걸 막는 사람이 있습니다. pero hay gente que impide a que se haga la obra del Señor porque no quiere sacrificarse a sí mismo. 일을 다 벌려야 되는데 El trabajo tiene que hacerse, 일을 벌면 내가 더 힘들 것 같고 pero dice, si yo lo empiezo, tengo que hacer yo más que otros, 내가 더 바빠질 것 같고 porque siento que más voy a tener que trabajar yo, 내가 더 힘들 것 같고 y yo más voy a sufrir. 그래서 적극적으로 반대하는 사람이 있어요. Por eso hay gente que se opone a hacer la obra 봉사하면 안 됩니다. y les dice a los demás, no lo 그러면 hagan. 하나님 일을 막는 거예요. Pero el decir eso es obstaculizar la obra del Señor. 예시는 봉사하는 사람은 자기 희생에 대한 각오와 결심이 없으면 할 수가 없는 거예요. Una persona para servir al Señor, si no tiene esa determinación de sacrificarse, no puede hacerlo. 로마 13장에 보면 하나님을 섬기는 게 아니라 자기 배를 섬긴다고 이야기합니다. En el libro de Romanos 13 dice que esa persona no está sirviendo a Dios, sirve a su propio vientre. 그 사람은 하나님을 섬기는 게 아니라 자기를 섬기는 사람이에요. Porque esa persona no sirve a Dios, está sirviendo a su propio vientre. 바로 자기 희생을 싫어하고 No quiere sacrificarse. 자기 안락한 삶을 추구하려고 하는 Quiere 거예요. uno solamente disfrutar de sus deleites de la vida. 그 사람은 자격이 없는 거예요. Esa persona no tiene derecho. 그래서 봉사하는 사람은 자기 희생에 대한 각오와 결심이 너무 중요한 겁니다. Una persona que por eso quiere servir tiene que tener esa firme determinación y resolución ante 우리 Dios. 여호수아서 19장을 잠깐 Veamos 보겠습니다. en el libro de Josué 19. (19장) 49절 19:49.
19장 49절. Josué capítulo 19, 29, 49. 제가 한번 읽어드리겠습니다. Yo se los leo primero. 이스라엘 자손이 그 경계를 따라서 기업의 땅 나누기를 마치고 자기들 중에서 눈의 아들 여호수아에게 기업을 주었으되 곧 여호와의 명령대로 여호수아의 구한 성읍 에브라임 산지 딥낫 세라를 주매 여호수아가 그 성읍을 중건하고 거기 거하였더라. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. 제가 실은 얼마 전에 이 구를 읽다가 너무 감동을 받았습니다. Yo leyendo este versículo de verdad me conmovió hace un tiempo atrás. 아시겠지만 여호수아는 이스라엘의 리더였어요. Como saben, Josué era el líder del pueblo de Israel. 섬기는 사람이었습니다. Era el que servía. 이 사람 어떻게 했을까? ¿Cómo él sirvió? 49절 읽어볼게요. Les vuelvo a leer el versículo 49. 이스라엘 자손이 그 경계를 따라서 기업의 땅 나누기를 마치고 자기들 중에서 눈의 아들 여호수아에게 기업을 주었으되 Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel la heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. 이 여호수아는 리더였기 때문에 모든 좋은 땅을 차지할 수 있는 권리가 있었던 겁니다. Josué, como era el líder, él tenía el privilegio de poder quizás apoderarse primero de las buenas tierras. 근데 어떻게 했냐면 ¿Pero qué hizo él? 12지파에게 다 땅을 나눠주고 제일 마지막으로 자기가 가진 거예요. Repartió primero a las 12 tribus las buenas tierras y lo que quedó, se quedó él, lo último. 모든 사람이 나눠주고 제일 마지막에 자기가 그 기업을 얻게 된 겁니다. Repartió primero todo lo mejor a las demás tribus y lo que había quedado se 그리고 quedó 50절에 con él. 보면 이 여호수아가 거한 곳이 어디냐면 딥낫세라는 곳이에요. Y aquí menciona dónde él estuvo, qué tierra él obtuvo, que es Timnat-Sera. 딥낫을 찾아보니까 황무지. Busqué yo en el mapa dónde era 어찌 보면 Timnat-Sera, era un lugar árido, 사람들이 desierto. 그렇게 탐내지 않을 만한 땅. Un lugar que a nadie le gustaba estar. 그런 땅을 여호수아가 요구한 거예요. Josué pidió esa tierra. 이 사람 정말 욕심이 없는 사람이구나. Y yo dije, de verdad, medité en esto y dije, esta persona no es codiciosa. 자기 중심이 아니라 하나님 중심이고 자기 이익보다 백성의 이익을 생각하는 사람이구나. Esta persona no busca su propio beneficio, sino busca el beneficio del pueblo. 봉사하는 사람은 내 이익이 아니라 형제의 이익을, Por eso el que sirve no debe buscar el provecho, el beneficio de uno, sino el de los hermanos. 내 이익이 아니라 교회의 이익을. No mi propio beneficio, sino el de la iglesia. 그게 하나님 앞에 너무나 귀하고 중요한 삶의 자세예요. Esa es una postura muy importante y preciosa ante Dios. 무엇인가 자기 희생을 꺼려하고 Hay gente que no quiere sacrificarse. 내 작은 사사로운 이익 때문에 교회 일을 막는 것은 봉사자로서 자격이 없는 Y 겁니다. personas que para ganar su propio beneficio impide, obstaculiza la obra del Señor, esa persona no tiene derecho a servir en la iglesia. 그 섬김의 두 번째 바른 태도는 정말 자기 희생이 들어가야 되는 Por 거예요. eso el segundo requisito para poder servir al Señor se requiere esa determinación y resolución. 우리 고린도전서 7장을 또 보겠습니다. Veamos en 1 Corintios 7. 고린도전서 7장 1 Corintios 7, 7장 35절 7:35. 칠장 35절입니다. 7:35. 우리 7장 35절은 같이 읽어볼게요. Vamos a leer juntos capítulo 7, versículo 35. 시작. 내가 Esto 이것을 lo digo para 말하면 vuestro 너희의 provecho, 유익을 no para 위하며 atenderos 너에게 gracias, 올무를 sino para lo 노리하는 honesto y 아니니 오직 decente, 너희로 하여금 y 잊지 para que sin 아파하여 impedimento 분유함 os 없이 주를 acerquéis 섬기게 하려 al Señor. 함이라. 성경에서는 분유함이 없이 주를 섬기게 하려 함이라. Dice, para que sin impedimento os Ima- acerquéis al Señor. 이 말 뜻이 뭘까요? ¿Qué significa esto? 마음이 분유하면 주를 못 섬겨요. Si uno es rico para sí mismo en su corazón, no puede servir al Señor. 할까 말까. Porque siempre va a dudar, ¿lo hago o no lo hago? 오늘 아침에도 Hoy en la mañana también. 어젯밤 늦게 잤는데 Todos durmieron tarde anoche. 갈까 말까. ¿Voy hoy en la mañana o no voy? 무엇이 마음에 갈등이 있고 정해지지 않으면 절대 주를 못 섬깁니다. Cuando uno no tiene esa determinación firme, es difícil uno seguir continuamente sirviendo al Señor. 그래서 분유함을 없애야 되거든요. Por eso hay que quitar todo impedimento. 근데 어떻게 해야 분유가 없어질까? ¿Y de qué manera se puede quitar ese impedimento? 마음의 우선순위가 딱 정해져 있어야 돼요. Debe tener una prioridad firme. 바른 우선순위 제가 Una 적어봤습니다. correcta prioridad. Lo he escrito aquí. 무조건 가야지.
decir, sí o sí tengo que ir. 그 마음에 분념이 없어져요. Porque si uno no tiene esa firme determinación, siempre va a haber algo que lo va a impedir. 수요일에 가야지. Voy el miércoles. 마음 무조건 정했습니다. Uno ha determinado eso en el año. 어떤 일이 있어도 Pase lo que pase, 빠세 로게 빠세 이렇게 그냥 가는 거예요. pase lo que pase, voy. 무조건 가야지. Voy a ir. 그러면 무조건 가는 거예요. Entonces voy. 그럼 분념이 없어지니까 마음이 아주 편안해집니다. Como no hay impedimento, por eso tiene paz cuando lo hace. 구역 모임 Células. 당연히 가야지. Obvio que voy a ir. 내 무조건 우선순위야. Pase lo que pase, es mi prioridad. 분념이 없어지는 거예요. Por eso no hay impedimento. 교회 봉사가 있지. Hay trabajo en la iglesia. 당연히 가야지. Obvio que hay que ir. 이 마음이 정해져 있으면 분념이 없어진다니까요. Cuando uno tiene ese corazón firme, determinado, nunca va a haber impedimento. 근데 이 마음이 안정되어 있으면 항상 마음에 갈등이 생기고 Pero cuando uno no tiene impedimento en su corazón, cuando uno tiene impedimento, ¿qué va a pasar? Siempre va a estar dudando entre dos cosas. 결국에 주를 못 섬깁니다. Y al final no va a servir al Señor. 조금만 더 자야지. Ah, no, voy a dormir un poquito más. 찬양하고 있겠지? Ah, seguro que hasta ahora están cantando alabanzas. 목사님 나와서 얘기하시는데 똑같은 얘기 하실 거야. Seguramente el pastor va a pasar a dar la misma prédica que antes. 첫 번째 간증하겠지? Seguramente ahora es hora de dar testimonio. 안 가는 거예요. Nomás piensa en la casa y no fue. 오늘 주방에서 봉사한다는데 Hoy dijeron las hermanas que van a trabajar en la cocina. 굳이 내가 가야 될까? ¿Será necesario que yo vaya? 뭐 없어도 되겠지 뭐. 젊은 자매들 있는데 뭐. Si yo no voy, ¿qué importa? Hay otras hermanas más jóvenes que yo. 나 가면 밥만 축내. Si yo voy de verdad, no, mejor no sufro yo. 무엇인가 정해져 있지 않은 마음은 놀라운 것은 주를 섬기지 못하게 만드는 Una 거예요. persona que no tiene esa firme determinación de corazón no va a poder seguir sirviendo al Señor hasta el 이 final. 정해지지 않는 마음 속에 뭐가 틈을 탈까요? ¿Qué es lo que se mete en un corazón que no tiene esa firme determinación? 사단이 틈 탑니다. Satanás se mete. 사단이 틈을 타요. Satanás se mete ahí. 이상하게 마음이 분야하면 사단이 틈 탑니다. Cuando uno tiene impedimento en el corazón, se mete Satanás. 이 고린도서 7장은 어떤 얘기냐면 가정에 대한 이야기입니다. 1 Corintios 7, ¿de qué habla? De la familia, habla del hogar. 결혼하기 전에는 어떻게 하면 주를 기쁘시게 할고 Antes, cuando era uno soltero o soltera, decía, ¿cómo hacer para agradar a Dios? 결혼하고 나니까 어떻게 하면 mi esposa, 내 부인과 남편을 기쁘게 할고 O cuando ahora que uno está casado, dice, ¿cómo hacer para uno agradar a mi marido, a mi mujer? 그렇게 마음이 나뉘는 것을 무엇을 이야기하냐면 분유해진다고 표현을 한 거예요. Y está diciendo que eso es en realidad impedimento. Está uno dividiendo las cosas. 왜 분유해질까요? ¿Por qué hay impedimento? 마음이 안정이 돼 있으니까. Porque no tiene firme determinación. 무엇이 다른 이유가 들어오니까. Porque otras causas se meten ahí. 그럼 그 사람 주를 못 섬깁니다. Esa persona al final no va a poder 이 servir. 마음이 하나님 앞에서 분유하게 되면 절대 주를 못 섬기게 Cuando hay 되고 impedimento en el corazón, no va a poder servir hasta el final al Señor. 실은 그 다른 말로 하면 뭐냐면 우상이에요. En otras palabras, ¿qué es eso? Tener impedimento. Tener un ídolo es. 하나님 뭐 다른 게 앞으로 들어와 있는 겁니다. Porque otra cosa se está metiendo ahí en el lugar de Dios. 우리 데살로니가 전서 1장을 잠깐 Veamos en 보겠습니다. 1 de Tesalonicenses 1. 데살로니전서 1장 1 de Tesalonicenses 1, 1장 9절 1:9. 우리 데살로니가 전서 1장 9절 말씀을요. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 1 de Tesalonicenses 1:9. 시작. Porque 저희가 ellos mismos 우리에 대하여 cuentan de 스스로 nosotros 구하기를 la manera 우리가 en que nos 어떻게 너희 가운데 들어간 recibisteis 것과 y cómo 너희가 os 어떻게 convertisteis de 우상을 los 버리고 ídolos a Dios 하나님께 para servir al 돌아가서 Dios 사시고 vivo y 참되신 하나님을 verdadero. 섬기며 우상을 버려야 하나님을 섬기는 거예요. Hay que dejar los ídolos para poder servir a Dios. 우상이 뭘까요? ¿Qué es ídolo? 하나님보다 앞서 있는 건 다 우상이에요. Algo que uno pone enfrente de Dios, eso es ídolo. 죄송하지만 마음이 분유해진다라는 것은 하나님의 다른 가치가 마음속에 들어와서 그럴 가능성이 아주 높습니다. Y muchas veces que uno tenga un impedimento en el corazón, ¿por qué es? Porque hay otra cosa, además de Dios, que uno está poniendo en el corazón. 안타까운 얘기지만 어떤 분은 교회 너무 쉽게 빠져요. Lamentablemente, pero digo esto porque es la realidad, hay mucha gente que falta a la iglesia muy fácilmente. 더 구체적으로 말하면 어떤 사람은 내게 주어진 봉사를 너무 쉽게 여기는 겁니다. En otras palabras, voy a ser más específico, hay gente que de verdad toma muy a la ligera el oficio, el cargo que el Señor le dio en la iglesia. 너무 쉽게 안 나오고 Por eso fácilmente deja de venir, 너무 쉽게 참여 안 해요. fácilmente deja de participar. 근데 중요한 건 마음에 죄책감도 없어요. Y ni siquiera siente cargo de conciencia, eso es lo más lamentable. 그게 맞을까?
¿Es correcto eso? 그 맞는 거 아닙니다. Eso no es correcto. 오해하지 마세요. O sea, no quiero que lo malinterpreten. 제가 어떤 분에게 전화를 한번 한 적이 있었습니다. Una vez yo llamé a una persona. 어제 교회 왜 못 나오셨어요? ¿Por qué faltó ayer? 아파서요. Ah, estaba enfermo. 물 한 잔 먹고 하겠습니다. Voy a tomar un vaso, déjeme que tome un poco de agua y sigo. 구체적으로 누구한테 말하는 거 아니니까 오해하지 마세요. No lo tomen personal, esto no hablo de alguien en específico yo. 제가 물어봤어요. Y le pregunté, 아유, 그럼 일도 못 가셨겠네요. ah, entonces seguramente tampoco pudo ir a trabajar. 아, 일은 갔다 왔어요. No, al trabajo sí fui. 일은 갔다 왔어요. Al trabajo sí fui, pastor. 저는 너무 아프다 그래서 일도 못 Como 갔을 줄 me dijo que estaba 알았거든요. muy enfermo, yo pensé que ni al trabajo fue, por eso le pregunté. 일은 갔는데 이제 교회는 안 온 거예요. Fue al trabajo, pero no a la iglesia. 일은 갔는데 교회 봉사는 빠진 겁니다. Fue al trabajo, pero al servir en la iglesia no vino. 그냥 알겠어요. Yo dije, 끊었습니다. ah, está bien, y le colgué. 맞아요? ¿Es correcto? 안 맞는 거예요. No es correcto eso. 안 맞는 겁니다. No es correcto. 몸이 진짜 아프면 회사는 못 가겠죠. Si uno está muy enfermo, ni al trabajo puede ir. 근데 그 우리 마음을 보여주는 거예요. Eso muestra qué corazón tenemos. 일이 아파도 몸이 아파도 일은 가지만 Uno, aunque se sienta mal, al trabajo va igual. 교회는 빠지고 쉬는 거예요. Pero a la iglesia falta y no viene. 맞지 않을 겁니다. Hay algo que está mal ahí. 그 맞지 않을 거예요. Eso no está bien. 특히 내가 다른 건 모르겠지만 봉사가 있는데 큰 책임이 있는데 다른 것을 하나님보다 앞세운다라는 것은 합당한 게 아니에요. Y más que nada, cuando uno es oficial de un ministerio, el poner algo delante de Dios, más que a Dios, eso es algo que no es digno. 물론 내가 사정은 있을 수 있겠지만 우리 마음은 하나님 앞에 바른 우선순위를 가져야 될 겁니다. Obviamente cada uno tiene diferentes situaciones, pero lo importante es el corazón siempre poner una prioridad firme. 다른 것을 다 하고 신앙을 제일 마지막으로 생각하는 것은 마땅한 태도가 Y 아니잖아요. una actitud correcta no es la persona que deja de lado las cosas del Señor y pone prioridad sus propias cosas. 우리는 하나님 앞에 일마다 봉사는 봉사자입니다. Nosotros somos servidores que el Señor nos encomendó el trabajo. 이 마음이 분유하게 되면 주를 못 섬겨요. Y cuando uno tiene un impedimento, eso le impide a que pueda hacer la obra del 근데 Señor. 마음을 딱 정하면 Pero 편해요. cuando uno tiene firme determinación, 무조건 sea lo que pase, sea lo que pase, lo va a 무엇인가 hacer. 마음을 정해놓게 되면 이상히 하나님께서 그 사람을 도와주시 이끌어 가십니다. Y cuando uno tiene esa firme determinación, Dios ve ese corazón, Dios le da la fuerza para poder hacerlo. 우리 다니엘서 6장을 잠깐 볼게요. Vamos a ver en Daniel 6. 육 장 16절입니다. Daniel 6:16. 6장 16절 6:16. 육장 16절 말씀을요. 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos capítulo 6, versículo 16. 시작. 이에 왕이 Entonces el rey mandó y 명하매 trajeron 다니엘을 끌어다가 a Daniel y 사자굴에 echaron en el foso de los 던져 leones, 왕이 y el rey 다니엘에게 dijo a 일러가로되 Daniel, 너희 el Dios 항상 tuyo a 섬기는 내 quien tú 하나님이 너를 continuamente sirves, 구원하시리라 하니라. él te libre. 아시겠지만 다니엘은 사자굴에 던져졌습니다. Como saben, Daniel fue metido al foso de los leones. 놀라운 능력으로 하나님께 다니엘을 보호하시고 Y 인도하셨습니다. con un gran poder Dios protegió a Daniel y lo guió. 왜 그가 보호를 받았을까요? ¿Por qué recibió esa protección? 이 하나님을 섬겼기 때문에 그런 거예요. Porque sirvió continuamente al Señor. 항상 Continuamente dice 그 aquí. 말의 뜻은 pase lo que pase. no ¿Eso qué matter what. significa? Pase lo que pase. 어떤 일이 있어도 섬긴 겁니다. Pase lo que pase, él nunca dejó de servir al Señor. 그래서 하나님 앞에서 다니엘이 놀라운 은혜와 사랑을 경험하게 된 거예요. Por eso pudo él experimentar esa gran poder y autoridad de Dios. 올해는 우리 마음속에 정말 우선순위를 명확하게 하자. En este año debemos poner de verdad firme la prioridad que es primero. 정말 그 작은 이유로 No por pequeñas cosas, 마음이 분유해지지 않도록 para que eso, las pequeñas cosas no sean de impedimento a uno. 마음을 정하게 된 하나님께 그 사람을 정말 보호하시고 이끌어 나가실 Una 겁니다. persona que de verdad pase lo que pase, está con ese corazón firme, determinado, el Señor lo va a ayudar y lo va a guiar. 그게 하나님 앞에 정말 바른 태도예요. Esa es una postura correcta ante Dios. 우리 빌립보서 2장 잠깐 보겠습니다. Veamos en Filipenses 2. 빌립보서 2장 Filipenses 2.
30절 versículo 30. 너무 잘하신 말씀인데 한번 찾아봤습니다. Un versículo muy famoso, pero lo quería buscar con ustedes. 우리 2장 30절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos capítulo 2, versículo 30. 시작. 저가 Porque por la obra de 그리스도의 일을 Cristo 위하여 estuvo 죽기라도 próximo a la 자기 muerte, 목숨을 exponiendo su 돌아보지 vida 아니한 것은 para 나를 cumplir 섬기는 lo que 너희의 faltaba en vuestro 부족함을 채우려 servicio por 함이니라. mí. 전 정말 이 에바브라디도라는 사람에 대해 읽을 때마다 너무 마음에 감동이 돼요. Me conmueve cada vez que leo acerca de Epafrodito. 이 전승에 따르면 에바브라디도가 이 암 같은 큰 병에 걸렸다라고 합니다. Epafrodito dice que él tenía una gran enfermedad como cáncer, tenía en aquel tiempo. 근데 저가 그리스도의 일에 죽기로 자기 목숨을 돌아보지 아니한 것은 Pero dice que él no miró su propia vida, sino que expuso su vida hasta muerte 나를 섬기는 그 일에 부족함을 채우려 하기 위해서 para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 이 마음이 정해져 있던 에바브라디도에게는 핑계가 없었어요. Para Epafrodito, que él tenía esa determinación firme, no había excusas para hacer las cosas del Señor. 엄청난 일이 있었음에 불구하고 마음에 분유해지지 않은 겁니다. A pesar que tuvo esa gran enfermedad que podía haber sido obstáculo, sin embargo, él no lo tomó como impedimento eso. 그러니까 우리 신앙생활 가운데 참으로 정말 바른 우선순위, 마음이 정해진 마음을 갖고 살아간다 하면 하나님의 바른 올바른 섬김의 태도가 될 거예요. Cuando uno tiene de verdad esa prioridad firme ante Dios y determina en el corazón, de verdad va a poder tener esa postura correcta ante el Señor para servir. 그 진짜 아프면 쉬셔야 됩니다. Pero obviamente, si de verdad está muy enfermo, tiene que descansar en casa, ¿eh? 너무 아프면 쉬셔요. Cuando está muy enfermo, de verdad que no se puede levantar, tienen que estar en casa. 그리고 또 하나만 더 말씀드릴게요. Voy a mencionar otra cosa. 어떤 사람은 이 섬기고 봉사하는 것을 막연한 희생이라고 생각합니다. Algunos piensan que el servir, el trabajar en la iglesia es sacrificio. 큰 오해예요. Que solamente es un simple sacrificio, pero eso es una gran malinterpretación de la persona. 제가 한번 다 여쭤볼게요. Les voy a hacer una pregunta. 속으로만 답하세요. Respondan, pero por dentro cada 이 uno. 봉사를 누굴 위해서 할까요? ¿Para quién ustedes sirven? 1번 Número 1. 객관식입니다. ¿Sí? Les voy a dar las opciones. 하나님. Dios. 2번 2. 교회. Para la iglesia. 3번 3. 나 자신. Para mí mismo. 4번 4. 목사님. Para el pastor. 답 몇 번이에요? ¿Cuál será la respuesta? Cada uno piénselo por dentro. 답 몇 번이에요? Todos, ¿qué número escogerían? 1번부터 3번까지면 정답입니다. O sea, del 1 al 3 sería quizás una de las respuestas que escogen la mayoría. 4번은 답이 아니에요. Porque sé que ninguno va a responder la 4. 목사님이 시켜서. Ah, porque el pastor me dijo que lo haga. 그거 답 아니에요. Esa no es la respuesta, ¿eh? 주님을 위해서 하고 Hay que hacerlo para el Señor, 주님 몸된 교회를 위해서 하고 para la iglesia que es el cuerpo del 그건 Señor. 실은 너무 잘 알아요. Eso lo sabemos bien. 근데요. 봉사는 나를 위해서 하는 거예요. Pero en realidad, el servir, en realidad lo hace también 왜냐면 para 나한테 uno. 유익이 너무 많아요. Porque cuando uno sirve, trae mucha ganancia de eso. 어떤 유익이 있을까요? ¿Qué ganancia trae eso? 우리 잠언 10장을 보겠습니다. Veamos en Proverbios 10. 잠언 10장 Proverbios 10, 16절입니다. versículo 16. 이 잠언 10장 16절 Proverbios 10, 16. 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leer juntos. 시작. La obra 의인의 del 수고는 justo es para 생명의 vida, 이루고 mas el 악인의 fruto del 소득은 impío es 죄의 para 이름이니라. pecado. 이 10장 16절에 보면 의인의 수고가 생명이 된다고 이야기하고 있습니다. Capítulo 10, 16, aquí dice que la obra del justo es para vida. 이게 너무 중요한 이야기죠. Es algo muy importante lo que dice. 교회가 수고하는 것은 다른 영혼을 건지는 큰 역사 이룹니다. La obra de la iglesia en general, ¿qué es? Para salvar almas. Esa es la gran obra del Señor. 또 놀라운 게 뭔지 아세요? Pero ¿saben qué es otra cosa asombrosa? 내가 수고하게 되면 Que cuando yo obro para el Señor, 하나님께 역사하셔서 el Señor obra en mí, 내가 정말 구원하길 원하는 그 영혼을 하나님께서 건져주셔요. el Señor salva a aquellos que realmente yo quiero salvar y guiarles a la palabra. 의인의 수고는 생명 이루는 겁니다. La obra del justo por eso es para vida. 내가 충성되게 봉사하고 수고하면 하나님 내 기도에 응답을 하시고 생명 역사를 이루어 가주세요. Si yo soy fiel y trabajo y sirviendo al Señor fielmente, el Señor hará todo lo demás y Él concederá las peticiones de mi corazón. 열왕기상 11장에 보면
엘리야와 사르밧 과부에게 등장합니다. En el libro de Primera de Reyes menciona acerca de Elías y la mujer de la viuda de Sarepta. 그 얘기는 대충 다 아실 겁니다. Me imagino que todos conocen esa historia. 이 사렙다 과부가 갖고 있었던 것이 가루 한 움큼과 기름 한 병이에요. Lo que tenía esta mujer de Sarepta, que tenía un puño de harina y solamente poco de aceite. 근데 정말 가난했던 그 여인에게 엘리야가 찾아간 거예요. Y esta mujer que vivía de verdad en gran pobreza, vino Elías a su casa. 아니 그 가름 한 움큼하고 기름 그 한 병을 가지고 이거를 만들어 나에게 접대하라고 이야기한 Y le 거예요. está diciendo, lo que te queda de ese puño de harina y aceite, hazme pan para mí. 근데 이 엘리야를 그 이 사르밧과 마음을 다해서 섬겼잖아요. Pero ella con todo el corazón de buena voluntad sirvió a Elías con lo que tenía. 어떤 일이 벌어졌을까? ¿Qué fue lo que ocurrió después? 이 사르밧과부의 아들이 살아났습니다. Revivió el hijo de la mujer. 죽었던 아들이 살아났어요. El hijo que estaba muerto volvió a vivir. 성경에 보면 죽은 사람이 살린 기적 얘기가 8번 정도 나옵니다. 8 veces se menciona en toda la Biblia de cuando los que estaban muertos volvieron a revivir. 그 놀라운 생명의 역사를 경험한 거예요. Experimentó esa obra de la resurrección. 근데 생명의 역사를 경험했던 대부분의 사람들이 어떤 사람이냐면 이 섬김의 ¿Y 사람이었습니다. quiénes son las personas que han podido experimentar de verdad esa obra del Señor? Las personas que primero sirvieron al Señor. 열왕기 4장에 보면 수넴 여인과 엘리 사이에게 또 나와요. Y también en el libro de Segunda de Reyes habla de Eliseo y de la mujer de Surem. 이 엘리사가 갔는데 수넴 여인이 주밀하게 마음을 다해서 엘리 섬겼다고 이야기하고 Y en 있습니다. el corazón menciona que cuando Eliseo fue a la casa de esta mujer de Surem, ella con todo el corazón de buena voluntad le sirvió. 또 수넴 여인의 그 죽었던 아들이 또 살아나잖아요. Y tenía ese hijo muerto, volvió a vivir. 이유가 뭘까요? ¿Por qué fue la causa? 주를 섬긴 거예요. Porque primero sirvió al Señor, 교회를 섬긴 겁니다. sirvió a la iglesia. 섬김으로 말미암아 무엇이 경험하게 되냐면 생명 역사를 경험하게 되는 거예요. Cuando uno sirve en la iglesia, uno experimenta la obra de la vida dentro de la iglesia. 내가 섬기면 Si yo sirvo, 내가 바로 생명 역사를 경험합니다. yo mismo puedo experimentar esa obra de vida que Dios hace. 교회가 섬기면 Cuando la iglesia sirve, 교회 가운데 생명 역사 나타나는 거예요. dentro de la iglesia se obra, se manifiesta esa obra de la vida. 안 섬기면 Pero cuando uno no sirve, 생명 역사를 경험하지 못하고 no va a poder experimentar esa obra de vida. 안 하면 Y si uno no hace, 생명 역사가 안 나타납니다. no va a manifestarse la obra de vida en la iglesia tampoco. 아시겠지만 생명 역사는 주님의 역사예요. La obra de la vida que es la obra que hace el Señor. 어떤 사람은 복음을 전하기 어떤 사람이 그렇게 열심히 합니다. Hay algunos que son muy diligentes en predicar el Evangelio, 그 주를 안 섬겨요. pero no sirven al Señor. 하나님께 일을 할 수가 없는 거예요. Esa persona no puede trabajar entonces para el Señor. 우리 요한복음 3장을 잠깐 보겠습니다. Veamos el libro de San Juan 3. 요한복음 3장 27절. San Juan 3, 27. 요한복음 3장 27절입니다. San Juan 3, 27. 우리 요한복음 3장 27절 말씀을 같이 San 읽어보겠습니다. Juan 3, 27 vamos a leer juntos. 시작. 요한이 Respondió 대답하여 Juan y 그러되 dijo, no 만일 puede el 하늘에서 hombre 주신 바 recibir 아니면 nada si 사람이 no le fuere 아무것도 dado 받을 del 수 cielo. 없느니라. 하늘에서 주신 바 아니면 사람이 아무것도 받을 수가 없는 거예요. Que si no le fuere dado del cielo, el hombre nada puede recibir. 이 받는 게 뭘까요? ¿Qué es recibir? 구원의 역사, 생명 역사입니다. La obra de la salvación, la obra de la vida es. 하나님께서 주시지 않으면 아무것도 못 받는 Si 거예요. Dios no lo da del cielo, nadie lo puede recibir. 우리가 무엇을 해야 될까? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 하나님을 섬겨야 됩니다. Servir al Señor es lo primero. 주님을 섬기면 주님이 역사합니다. Cuando uno sirve al Señor, el Señor hace la obra. 어떤 사람 주님을 끌고 가려고 하는 사람이 있어요. Hay algunos que quieren hasta arrastrar al Señor. 내가 주님을 섬기는 게 아니라 내일에 주님을 맞추려고 하는 사람이 있습니다. Hay gente que en vez de uno servir a la voluntad del Señor, quiere que el Señor se adapte a mi propia 그 voluntad. 주님을 이용하려고 하는 사람이에요. Quieren usar al Señor a su propio beneficio. 마가복음 14장에 보면 군사들이 예수를 끌고 갔단 말이 나옵니다. En el libro de San Marcos 14 menciona que los soldados romanos llevaron a Jesucristo. 우리 주님을 따라가는 게 아니라 No es seguir al Señor, 주님을 내 끌고 가는 거예요. sino que hay gente que quiere arrastrar y llevar al Señor para su propio 그거는 beneficio. 섬기는 게 아니에요. Eso no es servir. 주님을 섬긴다는 건 내가 주님을 따라가고 El servir al Señor es que yo siga la voluntad de Él. 주님의 뜻을 내 마음의 중심에 두는 겁니다. Poner la voluntad del Señor en el corazón de uno. 내가 하나님을 올바르게 섬기면 하나님 나를 통해서 생명 역사를 이루어 Y 가셔요. si yo sirvo correctamente al Señor, entonces el Señor hará la obra de vida por medio de mí. 우리 요한복음 12장 잠깐 보겠습니다. Veamos 12장. San Juan 12.
12장 26절. 12:26. (12장 26절) 말씀 San Juan 12:26. 우리 같이 한번 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 시작. Si 사람이 alguno me 나를 sirve, 섬기면 나를 sígame. 따르라. Y donde 나 yo 있는 곳에 estuviere, 나를 allí 섬긴 también 자도 estará 거기 mi 있으니 servidor. Si 사람이 alguno 나를 me 섬기면 내 sirviere, mi 아버지께서 Padre le 저를 귀히 honrará. 여기시라. 내가 주를 섬기면 어떤 일이 벌어질까요? Si yo sirvo al Señor, ¿qué va a ocurrir? 하나님과 정말 친밀한 관계에 들어갑니다. Voy a entrar en una comunión íntima con el Señor. 그래서 이 봉사는 특권이에요. Por eso el poder servir es un gran privilegio. 이 성경에서 그 아론의 그 자손들, 제사장들은 특별한 권리를 가졌습니다. En el Antiguo Testamento menciona de los hijos de Aarón, del linaje de Aarón, que ellos tenían un privilegio especial que se le había dado. 성막에서 주를 섬겼거든요. Porque dentro del tabernáculo solamente ellos podían entrar para servir a Dios. 하나님께 특별한 기업도 마련해 주시고, Una herencia especial, Dios por eso le preparó a ellos. 그리고 더 놀라운 것은 성막에서 봉사해야 됐기 때문에 저 자기 자신을 거룩하게 했습니다. Pero porque ellos eran los que estaban a cargo de servir dentro del tabernáculo, más tenían que purificarse y santificarse a sí mismos. 실은 봉사는 내가 주님과 정말 친밀해질 수 있는 굉장히 중요한 기회예요. El poder servir es una gran oportunidad de poder uno tener esa comunión íntima con el Señor. 이 봉사라면 첫 번째 어떤 유익이 있을까요? ¿Cuál será el primer beneficio que uno obtiene cuando uno sirve? 성경이 이해가 됩니다. Empieza a entender la Biblia. 성경이 이해가 돼요. Entiende la Biblia. 봉사 안 하게 되면 Cuando uno no sirve, 성경 이해가 안 돼요. no entiende la Biblia. 사람이 하나님 뜻을 행하려고 하면 이 말이 하나님께서 왔는지 내게서 왔는지 너희가 안다라고 Que el que 말씀하셨습니다. quiere hacer la voluntad del Señor va a saber si esto viene de Dios o de los hombres. 사람이 하나님 뜻을 행하려고 하면 Cuando uno quiere hacer la voluntad del 이 Señor, 말씀이 하나님께서 왔는지 si esta palabra viene de Dios 내가 스스로 말함인지 o yo mismo lo estoy diciendo, 너희가 안다고 써 있어요. ustedes lo van a saber. 스스로 아는 거예요. Uno mismo lo sabe. 왜냐하면 하나님 뜻을 행하려고 할 때 정말 하나님 말씀이 맞구나. Porque cuando uno quiere hacer la voluntad del Señor, tiene ese anhelo, uno puede entender, ah, esta es la voluntad de Dios. 정말 하나님 계시구나. Ah, de verdad Dios vive. 그걸 삶 속에서 경험하고 감사함과 기쁨이 스스로가 소유하게 되는 겁니다. Y uno empieza a experimentar ese gozo, esa alegría de poder uno 근데 servir. 봉사를 안 하게 되면 Pero cuando uno deja de servir, 그런 기쁨과 하나님 임재를 경험할 수가 없는 no 거예요. puede experimentar la presencia del Señor ni tampoco el gozo que le da el Señor. 우리 열왕기하 22장 잠깐 보겠습니다. Veamos en Segunda de Reyes 22. 우리 열왕기하 22장 Segunda de Reyes 22. 8절 22:8. (22장 8절만) 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leer juntos capítulo 22 versículo 8. 같이 읽어보겠습니다. Leemos juntos. 시작. 대제사장 Entonces dijo el sumo 회개하가 sacerdote 서기관 사반에게 Elías al 이르되 escriba 내가 Safán, 여호와의 he hallado el libro de la ley en la casa de 발견하노라 Jehová. 하고 그 Elías 책을 dio el 사반에게 libro a 주니 Safán 사반이 y lo 읽으니라. leyó. 이 내용은 요시아라는 왕이 성전을 수리할 때 벌었던 사건입니다. Esto ocurrió cuando el rey Josías, él estaba queriendo volver a reconstruir, reparar el templo de 이 Dios. 성전이 아주 여러 가지 우상 숭배를 말미암아 여러 가지 문제가 생겼어요. Porque como habían en los tiempos anteriores habían cometido mucha idolatría dentro del templo, se había deteriorado, había muchos problemas dentro de ese templo. 근데 이 성전을 건축하고 수리하는 과정 속에서 무엇이 발견되냐면 율법책이 발견이 되는 Y 겁니다. cuando este rey de Josías determina en volver a reparar el templo, ¿qué encuentra? Aquí el libro de Jehová. 이 성전을 수리하는 것은 교회를 세워가는 겁니다. El reparar el templo, ¿qué significa? Edificar la casa de Dios, que es la iglesia. 성전 수리에 참여하는 것은 봉사에 참여하는 거예요. El participar en la reparación es participar en el servicio de Dios. 그때 말씀이 깨달아져요. Ahí fue cuando él entendió la palabra. Ahí es cuando uno entiende la palabra. 이 성경에 보면 바울의 고난 같은 게 나와 있습니다. En la Biblia menciona de todos los padecimientos que padeció Pablo. 그거 진짜 여러분 읽어도 깨닫기 어려워요. Aunque varias veces lo lea uno, difícil entender en totalidad todo eso. 집에서 유튜브 보면서 Una vez mira el YouTube, 맛있는 과자 먹으면서 comiendo, ¿sí? Cookies ricos, 그리고 이렇게 성경 읽으면서 leyendo luego la Biblia ahí al lado.
못 깨달아요. Difícilmente que lo entienda. 근데 봉사하면서 고생하고 힘들지만 그 가운데서 말씀의 뜻을 조금이라도 이만큼이라도 깨닫게 되는 거예요. Pero cuando uno sirve, uno sacrifica a uno mismo para servir dentro de la iglesia, aunque Negue- sea un mínimo, uno va a poder entender el 봉사- significado de la palabra. 봉사 가운데 어려움과 고난이 있기 때문에 그나마 조금이라도 깨달아가는 겁니다. Porque cuando uno sirve en la iglesia, hay sacrificio, hay sufrimiento, por eso uno entiende la palabra. 그래서 봉사를 해야 하나님과 친밀한 교를 나누고 말씀의 뜻도 이해가 되는 거예요. Y por eso cuando uno sirve es cuando uno puede tener esa comunión íntima con el Señor y entender el significado de la 이 palabra. 봉사는 특권입니다. Por eso es privilegio 그리고 el servir. 또 놀라운 것도 내 기도도 응답돼요. Y también algo asombroso es que el Señor concede las peticiones del corazón 우리 de 역대하 uno. 7장 잠깐 보겠습니다. Veamos, 7장. segunda de Crónicas, 역대하 7장 segunda de Crónicas 7, 7장 15절. 7:15. 역대하 7장 15절로 16절입니다. Segunda de Crónicas 7, 15 al 16. 우리 7장 15절 Capítulo 7, 15. 우리 한번 같이 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 시작. 이곳에 사는 Ahora 기도에 estarán 내가 눈을 abiertos 들고 mis ojos y 귀를 atentos mis 기울이니. oídos a la oración en este lugar. 이 7장 15절에 보면 이곳에 사는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울인다 써 있습니다. Aquí en capítulo 7, 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. 이곳이 어디일까요? ¿Dónde será ese lugar? 성전이에요. El templo. 이곳이 어디일까요? ¿Dónde será ese lugar hoy en día? 하나님께서 계신 곳입니다. Donde vive Dios. 왜 이곳에 사는 기도에 하나님께서 귀를 기울이고 눈을 들고 듣고 계실까요? ¿Por qué en ese lugar el Señor pone abiertos sus oídos y está atento sus oídos a la oración? 하나님께서 하나님의 성전에서 하나님의 교회에서 주를 섬기며 봉사하는 사람의 기도에 응답한다는 이야기예요. ¿Qué significa? Que en la casa de Dios, que es donde está el Señor, cuando uno sirve al Señor, el Señor concede las peticiones a las personas que sirven a Él. 하나님 모든 삶에 관심을 갖고 있습니다. Porque Dios de verdad tiene interés en todas las personas que le sirven. 세상 모든 사람 하나님의 관심 Y 대상이에요. todas las personas del mundo también está bajo el interés de Dios. 특별히 구원받는 사람을 정말 귀하게 보십니다. Pero específicamente el Señor de verdad valora mucho más y ve más todavía a los salvos. 그 중에서도 하나님을 따르려고 하는 제자들에게 특별한 관심을 가지셨어요. Y específicamente mucho más a los discípulos que de cerca le siguieron al Señor, más atención Dios le puso a ellos. 제자가 누굴까요? ¿Quiénes son los discípulos? 주님을 섬기는 사람, La gente que sirve al Señor. 하나님 봉사하는 La 사람입니다. gente que trabaja para el Señor. 그래서 그 봉사를 위해서 하나님의 집 모였을 때 그 사람의 기도에 응답하는 거예요. Y cuando uno realmente está dispuesto en su corazón y sirve al Señor, y cuando uno trabaja para el Señor concede y está atento a la oración de uno. 이 복음서에 보면 허다한 무리가 주를 따랐다고 써 있습니다. En los libros de los evangelios menciona que una gran multitud le siguió a Jesucristo. 근데 그 바로 뒤에 뭐라고 쓰는지 아세요? Pero ¿saben qué le sigue después de esa palabra? 예수께서 제자들에게 이르시되 Jesucristo le dijo a los discípulos. 예수님은 엄청 많은 사람 따라갔어요. Una gran multitud le había seguido a Jesucristo. 근데 그 사람에게 말한 것이 아니라 제자들에게 이야기한 Pero 거예요. no le habló a la multitud Jesucristo, le habló a los discípulos. 왜냐하면 ¿Por qué? 하나님 보시기에 주를 섬기는 사람이 그렇게 중요한 거예요. Porque para Dios de verdad, de toda la gente que le sirve de cerca al Señor, son los más importantes y más atentos a ellos están. 더 많은 것을 알려주길 원하시고 Porque más quiere darle a entender su voluntad a ellos. 그 사람들의 기도에도 응답을 하시는 Y 겁니다. cuando esas personas que más de cerca le sirven al Señor, cuando oran, el Señor quiere conceder esa petición. 그 교회 가운데서 봉사하고 수고하는 가운데서 내 기도가 정말 응답이 돼요. Por eso de verdad, cuando uno sacrifica, trabaja y sirve al Señor en la iglesia, del Señor de verdad concede la petición de corazón de uno. 그 봉사는 나를 위해 사는 거예요. Por eso, ¿para quién uno sirve? 누구 위해 산다고요? ¿Para quién lo hace? 따라해 보겠습니다. Repitan conmigo. 나. Para mí. 우리 스페인어 같이 해보겠습니다. Vamos a hacerlo juntos en español. Para mí. Para mí. Para mí. 날 위해 사는 거예요. Lo hace por eso para uno. 무엇인가 내가 손해보고 희생한다는 생각 하지 마세요. Nunca piensen que el servir al Señor es pérdida para uno y es solo puro sacrificio nada más. 누가 내게 부탁했냐? ¿Quién me lo encomendó? 주님께서 부탁하시고 El Señor me encomendó. 내가 주님을 위해서 봉사하잖아요. Yo lo hago para el Señor. 무엇이 내가 크게 손해보는 것처럼 Algunos piensan que es un gran sacrificio que uno está haciendo para el Señor. 엄청 희생하는 것처럼 Uno piensa que está haciendo de más para el Señor. 그 맞지 않을 겁니다. Pero no es correcto pensar de esa manera. 그게 다 나를 위한 건데 Porque en realidad lo está haciendo para uno mismo. 내 신앙을 위한 건데 En realidad uno debe servir al Señor para su propio beneficio en la fe. 그게 바로 하나님 앞에 바른 봉사의 태도일 거예요. Esa es una actitud correcta y recta ante Dios. 우리 요한계시록 Veamos en Apocalipsis
17장을 한번 보겠습니다. Capítulo 14장 먼저 볼게요. 14, primero vamos a ver. 요한계시록 14장 Apocalipsis 14, 13절. 14, 13. 우리 14장 13절 14, 13. 한번 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. 시작. 또 Oí 내가 una voz 들으니 que desde el 하늘에서 cielo me 음성이 나서 decía, 가로되 escribe, 기록하라. bienaventurados de aquí 작은 en 이로 주 adelante los 안에서 죽는 muertos que 자들은 mueren 복이 en 있도다 el 하심에 Señor. 성령이 Sí, dice el 가라사대 Espíritu, descansarán de sus 저희 수고를 trabajos 그치고 porque 쉬니 sus obras 이는 con 저희 ellos 행한 일이 siguen. 따름이라 하시더라. 천국 가면 더 이상 일할 기회도 없습니다. Cuando uno vaya al cielo ya no tiene oportunidad para trabajar. 천국은 어떤 곳이냐면 ¿Dónde es el cielo? 저희 행한 일이 따른 곳이라고 이야기하는 En donde 거예요. las obras que uno haya hecho para el Señor le van a seguir. 내가 한 모든 것으로 말미암아 이익을 본 사람으로 말미암아 모든 상급이 쌓이는 곳이 천국입니다. El cielo es el lugar donde tengo todas mis galardones acumulados por todas las obras que haya hecho yo para el Señor y 내가 su mundo. 교회당 건축을 해서 크게 헌금을 했습니다. 예를 들은 거예요. Doy un ejemplo. Supongamos que alguien para la reconstrucción del templo dio una gran ofrenda. 그 사람 상급이 언제 끝날까요? ¿Cuándo el galardón de esa persona va a terminar? 언제 끝나요? ¿Cuándo? 휴거될 때 끝나는 거예요. En el día del arrebatamiento, en el día del rapto es. 그 교회당을 통해서 구원받는 사람이 생기면 생길 때까지 그 사람의 상급은 끊이지 않는 겁니다. Hasta que venga el Señor, hasta el día del rapto, el galardón de esa persona continuamente va a seguir estando en este mundo porque va a estar sirviendo al Señor y ofrendando. 놀라운 것은 이 상급이라는 것이 우리에게 정말 주어지는 게 사실이라는 거예요. Y algo más asombroso, sorprendente, es que este galardón existe y está para nosotros. 그리고 그 가치가 끝이 없는 겁니다. Y el valor que tiene es infinito. 이 신앙의 가치가 끝이 없어요. Por eso realmente las ganancias en la fe son infinitas. 세상에서는 어떤 걸 투자해서 잘못된 경우가 참 많이 있지만 En el mundo uno invierte en algo y a veces obtiene mucha pérdida. 신앙생활은 내 영원한 삶을 위한 투자예요. Pero la vida cristiana, el servir al Señor, es una inversión que va a tener ganancia eterna. 천국이 있고 Tenemos el cielo, 영원한 게 있고 lo eterno, 영원한 영광도 있고 una gloria eterna 영원한 상급도 있습니다. y un galardón eterno. 그걸 위해서 한 모든 것이 하나님께 너무나 가치 있고 소중한 거예요. Por eso todo lo que uno haga para obtener eso es algo de mucho valor. 그거는 손해보는 것도 아니고 Y uno no es, eso no es pérdida. 내 영원한 삶을 위해서 투자하는 겁니다. Es uno invertir para su vida eterna. 고린도는 3장을 잠깐 보겠습니다. Veamos en 1 Corintios 3. 고린도전서 3장 1 Corintios 3. 고린도전서 3장입니다. 1 Corintios 3. 8절 3:8. 한번 같이 읽어볼까요? Vamos a leer juntos. 시작. Y el 심는 que 이와 planta y el que 물주니가 riega son una 일반이나 misma 각각 cosa, 자기 aunque 일한 cada uno 대로 recibirá 자기의 su 상을 recompensa 받으리라. conforme a su labor. 제가 한번 여쭤볼게요. Les hago una pregunta. 교회에서 봉사하는 게 상이 클까요? 전도하는 게 상이 클까요? ¿Servir en la iglesia, trabajar en la iglesia, tendrá uno mayor premio o el ir a evangelizar? 이건 다시죠? Me imagino que algunos ya 뭐가 saben 더 la 상이 respuesta. 커요? ¿Cuál es mayor bien? 똑같습니다. En realidad es la misma. 써 있잖아요. Aquí dice, 3장 8절에 보면 심는 이와 물주니가 일반이나. el que planta y el que riega son una misma cosa. 이 바울은 씨앗을 뿌렸습니다. Pablo sembró. 그리고 아볼로는 말씀을 통해 잘 돌봐줬습니다. Apolos con la palabra cuidó de la iglesia. 그 상이 일반이에요. La recompensa va a ser la 그 misma. 상은 일한 대로 받는 거고 Y conforme a las obras recibe la recompensa. 영원한 것이 결정이 됩니다. Y de eso va a depender de lo eterno que uno recibe. 올 한 해 우리가 좀 하나 앞에서 새로운 마음과 결심으로 봉사하는 한 해가 되었으면 Y me 좋겠어요. gustaría que en este nuevo año, con un nuevo corazón, con una nueva resolución, podamos servir en este año. 정말 단마음으로 De verdad, con un corazón de buena voluntad, 정말 하나님을 사랑하는 마음으로 de un corazón de amor hacia Dios. 그리고 하나님 앞에 자기를 희생할 수 있는 각오와 결심으로 Y estar determinado en sacrificarse a sí mismo para el Señor. 마음이 분유하지 않도록 마음을 정해서 De no, sin tener impedimentos, tener una determinación 꼭 그렇게 firme.
봉사했으면 Y me 좋겠습니다. gustaría que así puedan servir. 이 세상에서도 보면 정말 열정적으로 일하는 사람 보면 부끄러울 때가 있어요. En el mundo también hay gente que son tan apasionados a su trabajo, a lo que hacen, de verdad, a veces me da envidia de ellos. 제가 Y me siento vergonzoso 한국에 también. 있을 때 참 부끄러웠던 적이 여러 번 있었는데 Varias veces tuve la oportunidad de verdad de sentir vergüenza al ver a otras personas. 제가 예전에 그 직장 다닐 때 우리 형제님들하고 좀 열심히 살아보자고 아침에 큐티 모임을 만들었습니다. Entonces yo me acuerdo cuando yo estaba soltero, cuando estábamos los hermanos del trabajo, decíamos, bueno, vamos a vivir diligentemente para el Señor, hagamos un tiempo de meditación para que meditemos todos juntos en la misma hora de la palabra. 그 형제님들하고 큰맘 먹고 아침 6시 반에 모였어요. A las 6:30 de la mañana nos reuníamos todos los hermanos que nos habíamos juntado para meditar la palabra. 빨리 모였나요? 이런 시간인가요? 6:30 es temprano o no? 그 우리 아침 6시 반에 모여서 같이 묵상하고 직장으로 가자. Dijimos, 6:30 nos juntamos a tal lugar para estar en meditación la palabra y que luego cada uno va a su trabajo. 좀 기특했던 것 같아요. 제가 봐도. Hasta yo mismo me felicito por haberlo hecho en ese tiempo de mi juventud. 근데 제가 가서 너무 놀랬잖아요. Pero sabe que algo, otra cosa Ya. que a mí me sorprendió, 그 6시 반에 사람이 너무 많은 거예요. a las 6:30 en el lugar que nos reunimos había tanta gente 공부하러, que venía a estudiar 자기 준비하러. para prepararse para el futuro. 제가 하나님께 너무 죄송했습니다. Y de verdad sentí mucha pena ante Dios. 내가 이런 걸로 지금 만족하고 있구나. Yo estaba pensando que estaba viviéndola bien según lo que yo estaba 저 사람들 haciendo. 어떤 목적인 저렇게 바쁘게 Porque yo 움직이는데 dije, estos que viven para un propósito mundano son más diligentes que yo. 내가 진짜 하나님을 살아가고 복음을 전하고 그런다고 하면서 너무 게을렀구나. Yo para servir al Señor, para predicar el Evangelio, fui muy perezoso. 그 올해는 정말 하나님 앞에서 우리가 더욱더 굳은 결심으로 올 한 해가 나에게 주어진 마지막 한 해라는 생각으로 이렇게 살아갔으면 Y me gustaría 좋겠어요. que este año la vivamos como si fuera el último año de nuestra vida. 그 하나님께 우리에게 정말 많은 것을 주실 겁니다. Y el Señor nos va a llenar en abundancia de muchas cosas. 그리고 내 신앙에도 큰 진보가 있을 Y 겁니다. va a haber un gran avance en la fe de esa persona. 기도 마치겠습니다. Vamos a terminar con la oración. 살아계신 주님 감사합니다. Dios Padre que nos amas, te damos gracias. 올 한 해 저에게 귀한 봉사의 직분을 주시고 봉사할 수 있도록 기회 또한 주신 것 감사합니다. Gracias por la oportunidad y el privilegio que nos has dado de poder servirte en este año. 하나님 앞에서 온전한 마음으로 하나님 정말 사랑하는 마음으로 한 해 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Con un corazón íntegro y con un amor hacia ti, te pedimos que podamos servirte en este año. 남은 일정도 주께 의지합니다. Te confiamos todo el tiempo que resta en ti. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, quien vive. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias. 네,